Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Wewe usubiri kwanza msiende kwanza. Mama, jambo. Jambo sana. Unaweza kujitambulisha majina yako mbele ya media yetu? Kwa jina langu naitwa Tabu Kiza. Leo ni tarehe 25 mwezi wa Machi, ambayo ni siku ya 8, ambayo tunasema kwamba ni siku kuu ya wakina mama ulimwenguni. Wewe kama wewe, ni yapi ambayo unaweza ukayatoa kama maoni kwa siku kuu ya leo? Leo najua ni siku kuu yetu ya sisi wakina mama. Sisi wa mama wa zone ya Fizi, wa tarafa la Fizi, sisi wa mama wa vile ya Baraka, wa mama ya polisi, tunasema tunalomba uhuru. Tunalomba uhuru, atupendi vita. Sisi wa mama wa mji wa Baraka tunakataa vita, na ndo kwa maana leo tulipita kudefile, tukadefile juu atupendi vita katika tarafa letu la Fizi, katika mji wetu wa Baraka. Mvile yetu ya Baraka tunakataa vita kabisa. Hatutaki. Na tukiwa katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, na wewe umesema kwamba ni mke wa polisi wa nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Huko kwetu katika tarafa la Fizi tunazisikia tu mahabari za kusema kwamba nchi yetu iko katika utata, na tukienda huko Nord Kivu, tukiwa na Sud Kivu kabisa, mambo hayaendeki vizuri. Wewe kama mke wa polisi, unaweza ukasema nini kutokana na wenzetu ambao walipatwa na shida, wenzetu ambao wako kwenye hatari kwa siku za leo, ikiwa ni Goma pamoja na Bukavu? Tunawapatia pole wa ndugu zetu wa mama wenye kuwa kule, wenye kuwa Fizi, wenye kuwa Goma, wenye kuwa Bukavu, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunawapatia pole sana sisi wa mama wa zone ya Fizi, wa vile ya Baraka. Tunawapatia wale wa mama pole sana. Na hacha niseme asante. Kongo oye! Oye! Wa baba oye! Oye! Wa mama oye! Oye! Nafurahi sana kwa kuona umati wote wa watu kwa kuja kusikiliza neno kidogo. Na kama tunajumuika hapa, tuko tunalomba amani. Tulishachoka, tunachoka sana tena. Nikizani mimi niko hapa niko na miaka hata 15 na zaidi ya 15. Nilizaliwa muvita mpaka hadi leo, na mtoto wangu na mjukuu iko nazaliwa muvita. Na ndio maana tuliona hatutaregea. Hatuweze kuregea, tunapashwa tulombe amani. Tulishachoka na vita. Kongo oye! Oye! Wa baba oye! Oye! Wa binti oye! Oye! Wa vulana oye!
RDC, nous sommes venus répondre à l'appel de la maire de la ville de Baraka. Nous sommes là pour vous dire que nous avons besoin de paix nous aussi. Les mamans ont dit, ils ont besoin de paix dans notre territoire de Fizi. Nous aussi, FARDC, nous déclarons la paix dans notre pays de la RDC. Oui, c'est vrai, nos confrères, nos compatriotes sont tués comme des animaux. Et nous avons besoin de mettre fin à toutes ces insécurités. Je n'ai pas beaucoup à dire. Ce que j'ai envie, nous avons besoin de paix dans notre ville de Baraka et partout, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Merci, maire. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.